салому алайкум бародарони азиз. Як суруди ғарибӣ мувофиқи талаби Саидназар аз райони Панҷ аз райони Панҷ деҳаи Сафедорон ки бениҳоят инсони хубай. ҳамаи рафиқош ба ман занг заданд, гуфтанд ки акайлом як суруд барои ҳамин бародар просто мувофиқи талаб ки инсони хубай ҳамаи моро дастгирӣ кардагиай. Мошаллоҳ ҳастанд имрӯз одамое ки ба қадри дастгирии якдигар мерасанд. Як суруди ғарбӣ баҳри Саидназарҷон ки инсони беҳтарини беҳтаринай дар Россия ҳузур дорад. Як суруди ғарбӣ баҳри Саидназарҷон мувофиқи талаб. شمالک می بسد با برگ گندم، مسافر بچه‌ام در شهری مردم، مسافریش مرا دلگیرو کرده، فلک در گردنم زنجیرو کرده، مسافریش مرا دلگیرو کرده، فلک در گردنم زنجیرو کرده، فلک پروای سیم و زر نداره، فلک پروای پای خبر نداره، فلک پروای پای خبر نداره. عجب رسمست رسمی آدمیزاد کی جانش میروم باور نداره. عجب رسمست رسمی آدمیزاد کی جانش میروم باور نداره. ما را نکش ما نوجوانه، نشادی دیده نشادمانه، نشادی دیده نشادمانه. بیرم از کوچه پیران گذر کرد، نباید به ما رسد ما خود روانه. بیرم از کوچه پیران گذر کن، نباید به ما رسد ما خود روانه. شمالک می بسد با برگ گندم، مسافر بچه‌ام در شهری مردم، مسافریش مرا دلگیرو کرده، فلک در گردنم زنجیرو کرده، مسافریش مرا دلگیرو کرده، فلک در گردنم زنجیرو کرده.